Guys, good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, karon pagpalay guys. So, bukas day gyapon guys. Ako gyapon 301 taon karambol on the spot gyapon guys. Nakatong nakakita sa akong live video guys. Tara to guys. Okay, so ako na nisugdan guys. Ita maglaran kay hapit na katong. So karon August 21, 2025. Pizza ituan kaya ito na usahay guys, gawas ko ng pizza ituan ha. So nakoy hearing guys, nakoy hatag ninyo guys 6 kumulira ni guys, unong di ka okay. So 337 307 317 113 301 606 balik ka ng 301 guys, basi bubalik natin pagi na mga plasters. Oh okay, so copy guys. So aron dili makalimot ako lang iibota dire guys sa babaw aron makakita. So palihog lang ko sa YouTube, sa Facebook page guys, para niyo lang subscribe at follow. I-share niya to live video guys aron magtanaw. So ganahan lang, wala pa itusan na guys ha. Okay, good luck guys ang kadaw karon at lawa. Goodbye.